xoossay heezza geettenna. xoossay issi xoossa. heezzatettaa bollan issotettaa kuushshan goynettiya xoossa. ayyaanay aawaappe kiyees. na'aykka aawaappe yelettees. aawaa malatidi aawaa keena gididi. hagaattan hawaareti ammanidosona. hananabaa yootiyageetikka hagaattan ammanidosona. nunkka geeshsha hawaaretuugaadan issotettan xoossaa issotettan ne heezzatettan ammaneettes. aawaa sunttan na'aa sunttan xillo ayyaanaa sunttan issi xoossan ammanoos. xalahiya kaddoos. dosettida xoossaa keettaa asati xoossay inttena dosiyoogeeti intekka xoossaa dosiyaageeti kiristoosa xoossaa gi ammanoogan kiristtiyaane geetettidaageeti haattaappe ayyaanaappe naa'antto yeletaa yelettidaageeti xoossaanaa kiristoosa geeshsha ashuwaa miidaageeti bonchcho suuttaa uyidaageeti nu ayee geeshsha geela'e maariyaamis gonddooro naati geeshshatussi kiitanchchatussi markkattidaageetussi dabbonne yara gidiyaageeti salo gufantton sa'a micettan de'iyaageeti hagaa cenggurssaa ezggiyaageeti ay mala de'eetii? zinoppe kase hachchippe giddoy wonttoppe sinttay layttay ashaarana danddayenna merinaa xoossay saluwan sa'an ba sheniyaa zoretaadan mulebaa giigissiyaanne kuuyiya xoossay nuna ubbata naagidi immido gishshawu a geeshsha sunttay sa'aappe biidi saluwaa gakkanawu away mokkiyoosaappe biidi wulliyoosaa gakkanawu hachchikka wonttokka merinawukka galatettidaagaanne bonchchettidaagaa gido. hachchi gallassan xoossaa geeshsha sheniyaadan xoossaa ayyaanay qonccissiyogaadan 5 beete kiristtiyaaniyaa tuussa xuurata geetettidi de'iyaageetuppe issi xuuraa sillaasiyaa xuuraa woykko xoossaa issotettaanne heezzatettaa xuuraa tamaarana. sillaasiyaa xuuraa woykko heezzatettaanne issotettaa xuuraa giyoodiyan woygiyooge yaagiyaagaa asay oonne eranawu koshshees. asa ubbawu ha xuuray qonccanawu koshshees. ha birshshettay erettanaayyo koshshees. sillaasiyaa giyo wodiyan qaalay heezza oottis yaagiya giize qaalaappe kiyidaagaa gididi birshshettay woykko xuuray heezzatettaa yaagiyoogaa. geeshsha sillaasiyaa woykko dumma sillaasiyaa yaagidi haasayiyo wodiyan woygiyooge yaagikko dumma heezzatettaa giyoogaa. dumma heezzatettaa giyooge woygiyooge giyo wodiyan ha alamiyan heezza gidiiddi issuwaa gidey issuwaa gidiiddi heezza gidey sillaasiyaappe hari kare baggaara baawa. sillaase issuwaa gidiiddi heezza gidiiddi issuwaa. yaatiyo gishshawu ha xuuraa asa ubbay eranaayyo koshshees giyoogaa. geeshsha maxaafaykka hagaa tamaarissees. xoossatettan xoossay issuwaa. xoossay alamiyaa medhdhiyoogan issuwaa. alamiyaa aattiyoogan issuwaa. maatan issuwaa. hagaa xoossaa hageetun issuwaa giidi a galateettes, a sabbeettes, awu goynneettes, a bonchcheettes, a xoqqu xoqqu ootteettes. heezzatettankka qassi bonchchettees. heezzatettay aybiinee xoossaagee giyo wodiyan xoossay koyruwan sunttan heezza, naa'anttuwan bollan heezza, heezzanttuwan oosuwan heezza. heezzatettay hagaa giyoogaa. hagaa asay ba shemppuwan
eranaw koshshes, ammananaw koshshes giyoga. Haga ammanana xayikko issi izaawan a shemppuwa bollan de'oy baawa giyoga. Hegaassi sunttan heezza giida. Suntta heezzatettay oonee giyo wodiyan suntta heezzatettay Aawaa, Na'aa, Xillo Ayyaanaa geetettees. Aaway bollaa sunttaa, Na'aykka bollaa sunttaa, Ayyaanaykka bollaa sunttaa. Xoossay sunttan heezza, bollan heezza, oosuwan heezza. Yaatiyo gishshaw hagaattan ammanoos, hagaattan ammanetteettees yaagiyoga. Hegaayyo nuyyo qassi geeshsha maxaafan gidiya naqaashay de'ees. Maatiyoosa mishiraachchuwan shemppo man'iya 28 payduwaa 19 gakkidi xaafettida qaalaa be'iyo wodiyan hagaattan yaagidi xaafetti uttida qaalay de'ees. Hagaappe sinttanaw biite Aawaa, Na'aanne Xillo Ayyaanaa sunttan meecciiddi ayzaabeta ubbaa tamaarissidi ta erissiyo ashkarata oottite. Woy taw kiitettiyaageeta oottite. Alamee aadhdhana gakkanaw ta inttenaara issippe days yaagidinne nu Godaa xaliya Yesus Kiristoosi haasayis. Hayquwaa xoonidi dendi simmidi saluwaanne sa'aanne tayyo maatay imettis giidi ba godatettaa, ba xoossatettaa qonccissidi a xoossatettaa ammanennan ixxidaageetus, ekkennan ixxidaageetus, Ayhudatus, Parisaawiyanetus, Saduqaawiyan geetettidi xeesettiyaageetus, hayqqidaasi naa'antto simmi denddenna giya sheeshshatus, hageetus ubbaw ba xoossatettaa hayquwaa xoonidi dendidi qonccissidi saluwaanne sa'aan tayyo maatay imettis yaagis. He wodiyan erissiyo ashkarata hagaadan eta azazis. Yaatiyo gishshaw hagaappe denddaagan nunkka Aawaa, Na'aanne Xillo Ayyaanaa sunttan asaa naata meecceettes. Aawaa, Na'aa, Xillo Ayyaanaa sunttan meecettida asay Xoossaw na'a gides giyoga. Xoossaa na'atettaa maataa maayis giyoga. Xoossay a bollan aqiis giyoga. Yaatiyo gishshaw hagaa eranaw koshshees. Hegaassi sunttaa heezzatettay Aawaa, Na'aa, Xillo Ayyaanaa. Aaway Aawaa geetettees pe attishin Aaway Ayyaanaa geetettenna. Aaway Na'aa geetettenna. Na'aykka Na'aa geetettees pe attin Aawaa geetettenna, Ayyaanaa geetettenna. Ayyaanaykka qassi Ayyaanaa geetettees. Xillo Ayyaanaa woy Geeshsha Ayyaanaa geetettees pe attin Ayyaanay Aawaa geetettenna, Na'aa geetettenna giyoga. Hageeta asaa nay dummayidi eranaw koshshees giyoga. Hageetussi de'iya xuuraa etaagaa akeekidi pilggidi eta birshshettaa eranaayyo koshshees. Hegaa eriina sitta ammanoy. Hegaa eriina saluwaa kawotettaa gakkiyoy. Aawaa, Na'aa, Xillo Ayyaanaa ammanenna asi Xoossaa kawotettaa laattanaayyo danddayenna. Maxaafay hegaa odees giyoga. Bollaa heezzatettaakko biyo wodiyan bollaa heezzatettay waanidi qoncci yaagiyo wodiyan bollaa heezzatettaa qonccettaykka hagaattaana giyoga. Aawaayyo ayyo a bollay dees. Aaway tana giya bollaara dees giyoga. Bollaa giyogee huuphiyaa binnaanaappe doommidi tohaa xugunttaa gakkanaw de'iya bollaa giyoga. Ha bollay dees. Ha bollay aage
ayfiyan beettenna, kushiyan oyettenna. Na'aassikka ayyo a bollay des, ayyo a sinttay des, a meray des. Yaatiyo gishshawu hagaa asi eranawu koshshees. Na'awukka qassi awu a bollay des, a sinttay des, a meray des. Hegaattankka qa xillo ayyaanaassikka ayyo tana yaagiya a bollay des, a sinttay des, a meray des. Hegaassi geeshsha maxaafay markka yaagiyoogaa. Yaagetti xaafettida qaalay des. Luqaasa mishiraachchuwan shemppuwa 3 payduwa 22 bollan gakkidi xeelliyode asa ubbay meecetti simmin Godaa Yesus Kiristoosi meecettiis. Yorddaanose haattaappe I kiyidaashin ayyaanay a bollan bollaa meran haraphphiyaadan yiidi a bolli uttiis. Saluwaappekka ta dosiyo na'ay a siyite yaagiya cenggurssay yiis. Aaway ba na'aabaa markkattiis giyoogaa. Ta dosiyo na'ay yaatiyo gishshawu a siyite giis. Yesuusikka kase sa'an tamaarissidi ta tabaa markkattikko ta markkay likke gidanawu danddayenna. Tabaa haray markkattikko likke. Issi izaawi babaa yedhdhi eqqidi odanawu markkattanawu danddayenna. Ayyo markkattiyagee dees yaagidi I haasayidoogaadan aaway Yorddaanose haattan Yohaannisa kushiyan na'ay nuna meechchaa tamaarissanawu ogiyaa bessanawu a bollan nagari diina gidenna, naaqoy diina gidenna, balay diina gidenna, mooroy diina gidenna. I meecettidoy nuna tamaarissidi meecettiis. Yaatiyo gishshataassi meecettidi I kiyin ta dosiyo na'ay a siyite yaagis. Saloy dooyettiis gees. Saloy dooyettiis giyoogee saluwaayyo pengeenne maskoote de'iina gidenna, xuuray qoncciis yaagiyoogaa. Heezzatettaanne issotettaa xuuray he gallassan qoncciis. Bollaa heezzatettaa xuuray he gallassi alamiyaayyo qoncciis yaagiyoogaa. Hegaassi bollan heezza geetteespe attin Xoossay heezza geettenna. Xoossay issi Xoossa. Heezzatettaa bollan issotettaa kuushshan goynettiya Xoossa, bonchchettiya Xoossa. Hagaattan ammanoos, hagaattan ammanetteettes giyo. Heezzanttuwan biyo wodiyan Xoossay oosuwan heezza giida. Oosuwan heezzatettay ay malee giyaaba gidikko aawaa oosoy aybe yeliyoogaanne baappe kessiyoogaanne giyoogaa. Aaway na'aa yelis, ayyaanaa baappe kessiis. Yaatiyo gishshawu aawaa oosoy hagaa. Na'aa oosoy qassi yelettiyoogaa, aawaappe yelettiyoogaa. Ayyaanaa oosoy qassi aawaappe kiyiyoogaa. Ayyaanay aawaappe kiyaa tumanchcha ayyaana gidiyoogaa nu Godaa xaliya Yesus Kiristoosi Maariyaami ashuwa maayidi qonccidi asa gididi qantta geesan xuntta tiran nuna malatidi Yerusaalamen simerettidi tamaarissiyo wode luxissiyo wode hagaadan yaagis. Yohaannisa mishiraachchuwan shemppo man'iya 15 payduwa 26 gakkidi xeelliyo wode yaagees. Taani ta aawaa achchappe intteko kiittiyooge yaage. Hegeekka ayyaanay, geeshsha ayyaanay, xillo ayyaanay I ta aawaappe kiya tuma ayyaanaa gees. Be'ite wodde ayyaanay aawaappe kiyees yaage. Na'aykka aawaappe yelettiis. Aawaa malatidi aawaa keena gididi. Hagaattan hawaareti ammanidosona. Hananabaa yootiyaageetikka hagaattan ammanidosona. Hachchikka nuuni
sitta haymanotiyan Xoossaakko gattiya ammanuwan de'iyaageeti hagaadan ammanoos, hagaadan ammanetteettes. Sunttan, bollan, oosuwan heezza gidida Sillaase maatan, Xoossatettan, haaruwan, de'uwan issuwaa geetettees. Hagaa asay ba shemppuwan shaakkidi eridi ammanana koshshees. Hegaa geeshsha maxaafaykka aahuwan qonccissees yaagiyoogaa. Hegaappe denddaagan Xoossay saluwaanne sa'aa medhdhiis yaagees meretettaa maxaafan issuwan issuwaa bollan. Xoossay saluwaanne sa'aa medhdhiis yaagiyo wodiyan aaway, na'ay, xillo ayyaanay saluwaanne sa'aa medhdhiis giyoogaa. Hagaa eranaayyo koshshees. Issi Xoossatettan heezzu bollay dees. Heezzu bollay dees. Heezzu sunttay dees. Heezzu oosoy dees. Yaatiyo gishshawu hageeta issi asay ba shemppuwan, ba de'uwan shaakkidi eranaassi koshshees. Hegaassa Xoossay alamiyaa medhdhiyoogan issuwaa yaagidoogee. Alamiyaa aattiyoogankka issuwaa yaagidoogee. Hagaassa hegaa odees. Hegaassi nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristoosikka geeshsha maxaafaa bollan hagaa qonccissidi haasayiis. Qonccissidi hawaaretussi yootiis giyoogaa. Wontta haasayida Maatiyoosa mishiraachchuwan shemppuwaa 28 payduwaa 19 bollan de'iyaagaa haasayida. Heezzatettaa markkati aybee? Heezzatettaa ammaneettes. Hegawu markkay de'ees. Maxaafaappe naqaashay de'ees. Meretettaa maxaafan shemppuwaa 19 payduwaa 7 gakkidi xeelliyo wode Xoossay Goday yaagiis. Hinddite wol"eettes. Issoy issuwaara maayettenna mala eti haasayiyo qaalaakka walakkeettes yaagis. Asaa naati Baabiloonen gimbbiyaa gimbbidi saluwaa pude kiyidi Xoossaakko gakkana giidi oottiyo oosuwan he gimbbiyaa bollan eqqidi tooraa shaarawu pude xonggi xalahee shaaraa giddon ba iita oosuwan tooraa xeeraa suuttan mayzzidi guyye yeddi aawaa, na'aa, xillo ayyaanaa caddida yaagidosona. Ha iita oosuwaa etaagaa Xoossay be'idi aaway, na'ay, xillo ayyaanay heezzatettaa bollan issotettaa kuushshan wol"eettes. Issoy issuwaa qaalaa siyenna mala, issoy issuwaara maayettenna mala eta qaalaa walakkeettes yaagidi haasayooge hagee heezzatettaa markka giyoogaa. Kaalliyo wodiyankka Israa'eeleti qoodettido qoodaa maxaafan shemppo man"iyaa 6 payduwaa 24ppe biidi 26 gakkanawu xaafetti uttidaagaa be'iyo wodiyan hagaattan yaagiyaa qaalay dees. Xoossay nena anjjo, nena naago. Xoossaykka ba sinttaa niyo poo'isso, neeyyo qonccisso, neeyyo qaretto. Xoossay nena maarotettaa ayfiyaan xeello, saruwaa neeyyo immo yaagido anjjoy dees. Asaa Israa'eeliyaa naata anjjiiddi yaagidi anjjite giidi qeesiyaa haggaazanchchaa Aroonaduwaa Xoossay gal"a maachchan hagaadan etayyo odiis. Etikka qaagaa oosuwan peeshshidi asaa hagaadan anjjidosona. He sohuwan Xoossay, Xoossay, Xoossay yaagidi heezzutoo Xoossay giidi haasayettis. Haasayettiya qaaliyaa issinno Xoossay giyooro. Gaydda aapputoo geetettade? Heezzutoo. Hegaattan Xoossay Xoossatettan issuwaa, bollan heezza, sunttan heezza, oosuwan heezza
gidiyoga hagee qaalay markkattees yaagiyoga. Kaalli xeelliyo wodiyankka geeshsha P'awuloosi Qorontoosa biittaa asaassi xaafido kiitan naa"antto Qorontoosan shemppuwa 13 payduwa 14 gakkidi be'iyo wodiyan hagaadan yaagidi xaafi wottido qaalay dees. Godaa Iyesuus Kiristoosa aaro kehatettay, Xoossaa Aawaa siiqoy, Geeshsha Ayyaanaa woy Xillo Ayyaanaa issippetettay inttenaara ubbaara issippe gidu yaaga. Hagan Godaa aaro kehatettay giidi nu Godaa xaliya Yesuusa denttiis. Na'aa. Godaa Yesuusi na'aa giyoga. Xoossay qa Aawaa. Xillo Ayyaanay Aawaappe kiya tumanchcha ayyaana. Geeshsha P'awuloosi hagaadan asaa anjjiis yaagiyoga. Aawaa, Na'aa, Xillo Ayyaanaa sunttan anjjiis. Yaatiyo gishshawu nunkka kase aawati ayyaanaa mayzzidi wolqqaa etayyo immidi wolqqaa maappe sinttan intte Yerusaalamen, Samaariyan, Yihudan biidi alamiya gaxaa gakkanawu tamarkka yaagidoogeeti hagaa markkattidosona. Aawaa, Na'aa, Xillo Ayyaanaa issi Xoossatettanne heezzatettaanne giyoga. Yaatiyo gishshawu nunkka geeshsha hawaaretuugaadan issotettan, Xoossaa issotettan ne heezzatettan ammaneettes. Hegaadankka qassi meretettaa maxaafan shemppuwa 18 payduwa issuwappe doommidi de'iya ayyaanaa haydaa Xoossaa qaalaa xeelliyo wode hagaadan yaagi xaafettidi uttida qaalay dees giyoga. Abrahaame imattaa mokkiyogan sintta xeera asa. Abrahaame ammaniis, ammanoy aage geeshshatettan qoodettiis geetettida asa. Tumu ta ayilliya Abrahaameppe ta oottiyobaa genttiyanaayye Xoossay yaagidi haasayido asa. Abrahaame. Intte aawaa Abrahaamekko, intte aaye Saarikko xeellite. Xoossay yaagido asa Abrahaame. Ha Abrahaama ta nena anjjana, ne zariyaappe, ne dabbuwaappe, ne yeletto biittaappe kiya ta bessiyoosaa ba. Nena ta gita dere oottana. Nena ta anjjana. Sa'an diya zerettay ubbay nenan anjjettana yaagido asa Abrahaame. Ha Abrahaame imattaa muleto mokkees. Masqaledan hanida ogiyan, 4 zooziyaara efiya ogiyan dunkaaniya tokkidi biyaagaa yiyaagaa ba dunkaaniya gelissidi tohuwaa meeccidi uttiyobaa giigissidi imatuwa ubbaa koshshiyaabaa giigissidi mokkees. Mokkiiddi de'ishin gallassaappe issi galla lo'obaa ubbawu morkke gidiya iita ayyaanay xalaye asoo yiya imattata ogiyan eqqidi teqqi aggees. 3 gallassaa kattaa meennan utti aggees. Imattay xayin kayyottidi. Hachchi hegaadan imattay xayin kayyottidi kattaa meenna asi de'anddeeshsha biittan. Hegaa simi geeshsha ayyaanay erees. Yaatiyo gishshawu Abrahaame asuwan uttidaagaa be'idi akaa a wozanaa akilawuwa gakkidi pilggiya Xoossay asoo yiis yaagiyoga. Heezzatettaa bollan issotettaa kuushshan. Yaatido wodiyan Abrahaame be'idi ba diyoosaappe denddi eqqi som"uwa biittan xishidi goynniis. Denddi eqqidi woygide?